महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది.
सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं सीधा प्रसारण द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से, जिसका संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD द्वारा किया जाता है। यह अति पुण्यमय दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। यह विवाह महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी का माता श्रीदेवी, जो कि महालक्ष्मी की अवतार है, एवं धरती माता मातेश्वरी भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। भगवान की यह परिणय लीला, उनका यह स्वरूप हम सबको आनंदित करता हुआ एवं भक्ति, श्रद्धा, उल्लास, विश्वास, कृतज्ञता के भाव से समर्पित होने को प्रेरित करता हुआ स्वरूप है। ये देखिए, मातेश्वरी श्रीदेवी का स्वरूप ममतामयी माँ, और ये दूसरी मातेश्वरी है माता भूदेवी। दोनों माताएं जगन माताएं हैं। हम सब पर सत्यम ओम दत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरम् अस्यां श्रुतौस्ते देवस्य भवतो नारायणस्य श्रेयःपदेवस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवरिस्नादि सर्वोपतन्त्रभूषणदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्तश्रीमांशेषु सरसरिभूर्देषु अपोभिरह्णन् प्रतिपादेशे गृणां दत्तां धर्मं कर्म इदमापस्वा शतमा शान्ता शान्तमा शुभा पुता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां द्रसाः पुता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्य सरस्वती अपोवायुधं सर्वं विश्वाभूतान्यवः प्राणवापः पशवापो नमापो मुदमाप सम्राडापो विराडापो स्वराडापो छन्दाक्षापो ज्योतिषापो यजुषाप सत्यमाप सर्वादिवदापो भूर्भुवस्सुरापोम् अस्मिन् कुम्भेऽङ्गाचरित्रवायामि संवरणे सात्मज्ञापादाभिधा पुरुत्र तेभ्योऽन्द्रस्यतादविष्णुरिष्ये देवां चन्द्रमतस्तुस्त्या वरुणमावाहयामि प्रसमावाहयामि ताम्रधरमावाहयामि यादस्मदिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्लदस्त्रोत्रयाभरण उपवीत पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थैलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन प्रथम विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं ज्ञाप्तिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाशाद्भवं देवं दक्षिणाकोच्चेत् आज्ञायास्माद्यतामेत्ताश्चेदात्तं यथासम्भवः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां वृक्षां दिशाविधानाम्नादिः यामे सान्तं दातु ओम भू पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्तीं सूत्रतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि
तत्तत्तेन सेदमासनं विसक्सेनाय नमः। इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमार्घ्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विसक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासिता कर्मणान् विघ्नशान्ते। आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्यजा कुर्यात् सर्वकारस्य विसक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरग्नादः पुण्यः पुण्यां वाचयते। ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि पुरुष्वा स्वस्थप्रोक्षतम् अस्तु। प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापान् शाम्यन्त वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापान् शाम्यन्त वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्त घोराणि शाम्यन्त पापान् शाम्यन्त वायुदेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओम अतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदानि देवतौ समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यतेतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि एव चक्षुषा तदं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदात् द्रविणसस्तरश्च द्रविणोदात् सुरेश्च प्रगिंसते द्रविणोदा वीरविदेषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतो भविषं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यः गच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् गुरुविदत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ओं भूः अतिपुरोक्तमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिला परिपरिसनाय सर्वोत्तन्द्रपुषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु। स्वस्ति इन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वारिष्टैमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओं भूः अतिपुरोक्तमुष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिला परिपरिसनाय सर्वोत्तन्द्रपुषदत्तं शान्तपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति। वृद्ध्यास्माभ्यै नमसां सद्यां मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम सदस्वीराः। ओं भूः अतिपुरोक्तङ्गनविशेषविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिला परिपरिसनाय सर्वोत्तन्द्रपुषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां। वृद्धिः समृद्धिः समृद्धिः आपोहिष्टामयोभोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षुषे योपस्वतमारुतस्तस्य वाजयतेनः उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो यस्य क्षयाय जन्मतः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकाया जातः कश्यपो सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्तानाभस्सग्रश्च न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोतासमनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोह्या पुनन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देव दिद्यते अग्ने कृत्वा कृतं वृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यथाद्यां गम्भिरण्म्यं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमे इन्द्रस्य निधि सहमावनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वावनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमदे दैवे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातवेषणं शन्नो हस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओं शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्याहान्ति देवार्तुजामार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रतीक्षाहान्ति शीघ्राः पशुमार्जयन्ताम् उदीक्षान्तिशाभोषदेव वनस्पतिमार्जयन्ताम् मूर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यमार्जयन्ताम् वास्तवास्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशानमेवावनः यत्येमहे प्रजन्नो शस्वस्ने तदुपदे शञ्चतुष्पदे वास्तवास्पदे शग्मया सदा ते सक्षीमहि शरण्या गातुमत्याः
आवक्षेमुदयगैरन्नो यूयं पात स्वस्ति विश्वदानः अमेवः वास्तवाश्वदे विश्वारूपाण्याविशन्ने सखा से वेदिनः अनोरणीयान् महतमहीयानात्मा गुहायान्निदोस्यन्तः तमः कृतं वत्सति वेदशोको धातुप्रसादान् मे मानमीशं सप्तः प्राणा प्रवन्ति सप्ताच्य समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्ताम् अतः समुद्रा गिरयत् सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजुं सर्पयामि वरुणान्मः सक्सेनान्मः यथा भासा गुणभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्ण पुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जा रहा है। वैखानस के प्रकांड विद्वान हमारे अर्चक स्वामीगण इस दिव्य विवाह को संपन्न कर रहे हैं, जो कि परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी एवं माता श्रीदेवी, माता भूदेवी दोनों माताओं के साथ विवाह हो रहा है। अब अंकुरार्पण का पवित्र कार्य हो रहा है, जो कि इस वैदिक विवाह का एक अत्यंत प्रमुख अंग है। इसमें नवधान्यों को मिट्टी के पात्रों में अंकुरित करने हेतु जल सिंचन किया जाता है और इस अंकुरार्पण का महत्व इतना अधिक है कि इस अंकुरार्पण के बिना कोई भी उत्सव पैशाचिक उत्सव हो जाता है। इसलिए अंकुरार्पण अत्यंत ही आवश्यक है। इस अंकुरार्पण से हमें भविष्य का भी पता चलता है। अगर अंकुरण अच्छे से हुआ तो आगे चल करके भविष्य अच्छा होगा। देश, राष्ट्र, जनता, भक्तों, प्रकृति इत्यादि का जो भविष्य है वह सुंदर होगा यदि अंकुरण अच्छे से होता है। यदि अंकुरण में समस्या आती है तो फिर समस्याएं भविष्य में भी आ सकती हैं। अंकुरार्पण अत्यंत महत्व का कर्म है। इसलिए इस अंकुरार्पण के बाद अब रक्षाबंधनम का कार्य होगा। भगवान को वर के रूप में दाएं हाथ में रक्षाबंधनम सूत्र बांधा जाएगा, हल्दी लगा हुआ, और उसी प्रकार से दोनों माताओं, माता श्री देवी महालक्ष्मी की अवतार और माता भूदेवी धरती माता को भी यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। और इस रक्षाबंधनम के बांधने के बाद अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य, अग्नि प्रतिष्ठापन के बाद वस्त्र प्रदानम भगवान को, उसके बाद कन्यादान अन्नमाचार्य महाराज जी स्वस्ते वायुभ्रामहे सोम स्वस्ति वनस्य स्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति आदित्यासो वन्दना विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानरो वसरग्नि स्वस्ति देवाः वन्त्रवो स्वस्ति स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरणा स्वस्ति वध्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इते कृते स्वस्ति बन्धामणिजरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथदाघ्नदा जानता संगमे महि स्वस्ते नन्तार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासगं समत्सु बृहद्दसो नाभं वारुहेम अं हों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रयं मनसा साक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये सुस्वं बाधे शभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। अब अर्चक स्वामी
भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को रक्षाबंधनम बांधने जा रहे हैं। वे वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। प्रभु, कितना सौंदर्य है उनका, महाराज श्री वेंकटेश्वर भगवान का। अनंत कोटि कामदेव भी इनके सामने फीके हैं, क्योंकि ये स्वयं ही जगत पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, अणु अणु में विद्यमान है, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वद्रष्टा, सर्वसमर्थ, सर्वव्याप्त भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की जय हो। कलयुग के प्रारंभ में ही प्रकट होकर भगवान ने हम सबको इस माया मोह से बचने का मार्ग दिखाया है, और वह मार्ग है केवल उनका भक्तिपूर्ण दर्शन करना। वेंकटाद्रि जो पर्वत है, इसमें भगवान का निवास साकार रूप में, यद्यपि निराकार रूप में तो वे अणु अणु में व्याप्त हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, पांचों इंद्रियों के अनुभूत किए जाने वाले विषयों में भगवान स्वयं विराजित है। पवित्र अपवित्र सब में भगवान, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें ईश्वर नहीं है। महाभारत के उपरांत भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन में मैं था, सभी पांडवों में मैं था, और दुर्योधन में भी मैं था, कौरवों में भी मैं था। अतएव सारा आनंद एवं दुख मैंने झेला है। भगवान परमपिता सर्वव्याप्त हैं। वे सदैव हम सब प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दर्शाते रहते हैं। उनका कहना है, सिर्फ एक मांग उनकी है, वह है भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता से उनके दर्शन करना और उनके रूप ध्यान करना। उनका रूप, लीला, गुण, धाम, उनके संतों का ध्यान करना ही भक्ति है। भगवान की यह विवाह लीला हम देख रहे हैं। भगवान अत्यंत कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं, जो इस विशेष सेवा को हमसे करवा रहे हैं। भगवान सदा ही तत्पर रहते हैं हम सबका कल्याण करने के लिए, लेकिन हम जीव जो हैं, अनादिकाल से माया के अधीन होकर के इसी संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, जो कि यहाँ है ही नहीं। किसी व्यक्ति के पास आनंद नहीं है। हम सब स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, रक्षाबंधनम माता श्री देवी को बांधा जाएगा, जो प्रथम वधू हैं। भगवान को बांध दिया गया है दाएं हाथ में। अब माता के बाएं हाथ में श्री देवी माता के, महालक्ष्मी के अवतार, उनके बाएं हाथ में यह रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। वे प्रथम वधू हैं इस विवाह की। माता श्री देवी की जय हो। प्रणाम किया उनके चरणों में अर्चक स्वामी ने। अब ये दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी के हाथों में बांधा जाएगा। उनके बाएं हाथ में यह बांधा जाएगा। वे द्वितीय वधू हैं। दो वधुओं के साथ एक साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी विवाह कर रहे हैं। उनकी अद्भुत लीला, परब्रह्म परमेश्वर श्री वेंकटेश्वर बालाजी। यह कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे संपन्न किया जाता है तिरुमला के पावन पर्वत पर। प्रतिदिन नित्य कल्याण चक्रवर्ती भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी, नित्य उनका कल्याण होता रहता है। ये अर्चक स्वामी के हाथ में भी यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस अत्यंत पवित्र दिव्यतम विवाह को संपन्न कर सके। भगवान का विवाह, भगवान का कल्याण इस पूरी सृष्टि के अणु अणु में आनंद का संचार करता हुआ हम
केवल भक्ति, श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास, कृतज्ञता से इस कल्याणोत्सव के दर्शन करें तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। वही चाहिए। वैवाहिकोत्सर्मांगम आहार होम कर्म ऋषि ओम ये तन्विंद्रम स्वाहाम शुद्धम शुद्धेन सामनाः शुद्धैरुक्तैर्वाहार्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मक्तु मयि देवः त्रिविणमायजन्तां मय्यासीरस्तमय देवोति देव्याहोतारामचन्द्रपूर्वेरिष्टास्यां धर्माकुविराः मह्ये जन्तमयान हव्यागोति सत्यामन सौम्यास्तु येन मानिगाहं गतमर्चनाहं विश्वे देवासोऽधिपदामे धन्यमानमस्यामे ध्यां पाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानः सन्त प्रजस्य सन्न माता पृथिवी त्वकसादा पूतहृदयेन सौम्या शृणध्वगं रषणा होतविंशते जातवेद भुवनश्रेति हिंसतपसोर्जनिषदेः अग्निमश्वत्थादिव्यभागं उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यः हव्यं न प्रजानन् अग्नायाः विदे घृणानो विदाति निहोतास्य वृषि ऐतेन मनस्व अनुमतेन मनस्व सरस्तेन मनस्व देवदप्रसव ब्रह्मज्ञानं परं प्रसाद्भिमस्रच वेनावः सबुद्ध्याप्मासविष्टा सस्यानमतशिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो तेन सोमर्मन्तमाश सोमो वीरं कर्मणिं दातु साधन्यं त्यकं सभे मित्रश्रेणमेव तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशते ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशते ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थ वैष्णव्ये स्थ यज्ञेः स्थ वायुभूते स्थ विष्णुर्मनसाभूते स्थ यज्ञस्य पावने स्तः परशरस्य पवित्रेः स्थ वैष्णव्यो देवसविता प्रसापुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वेरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्मानिन्द्रवणत्तूर्ये यूयमिन्द्रमणिध्वमृत्तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णु तारणासी वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानमातरं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशदेः ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातरं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशदेः ओं को वह्नेदुसो प्रणयत्वापो दिवे प्रणयाणि यज्ञगं सगं साधयन्तना दक्षप्रद ब्राह्मीं तीर्थेना प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि सोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपापस्पृश्या ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि ऐत्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोमावाहयामि औपासन यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापति स्तनपामि इन्द्राय स्तनपामि अग्ने स्तनपामि समाय स्तनपामि अग्ने स्तनपामि समाय स्तनपामि अग्निशमाहाभ्यां स्तनपामि प्रजापते स्तनपामि ब्रह्मणे स्तनपामि इन्द्राय स्तनपामि सभ्यः स्तनपामि मरुद्भ्यः स्तनपामि रुद्रेभ्यः स्तनपामि अपापस्पृश्या ओं श्री महाविष्णवे स्तनपामि मित्राय स्तनपामि स्तनपामि आदित्येभ्यः स्तनपामि अश्वभ्यां स्तनपामि पूष्णे स्तनपामि कक्षाय स्तनपामि कक्षाय स्तनपामि औपासन यज्ञाय स्तनपामि यज्ञेश्वेभ्यो देवेभ्यः स्तनपामि सर्वदेवेभ्यः स्तनपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरन् त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समित स्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्तर्दमृक्ष अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्वे स्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पति स्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता स्मृतापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्याम् अध्यक्ष अक्षताम् आज्याञ्चर्भिः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः
ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सोसे नमः अविरप्रसे नमः पंचरासे नमः विसर्प्रे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवदप्पसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्त्यत्मात्मा जातवेदस्तेने त्वस्वधेजेद्वधेजास्मान् प्रजया पृथ्वीब्रह्मोत्सेन नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाडुण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्य आधस्व समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मध्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सिद्धाय स्वाहा भूषणे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षय सोमाय स्वाहा उपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिशेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा इति नमस्ताः नुते नमस्ताः सरस्वते नमस्ताः देवताप्रासावीः ओम भूः अद्य पुरोक्तनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् आधार होमान्ते सर्वतरपुर्यातृणात् प्रायश्चार्थम् अथो देवादिवैष्णवं मोक्षे ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः ओम मतो देवाहुन्दरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सुप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवतं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् प्रसेदोः वृतान् विश्वेन्द्रस्य जसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वरः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासवन्यवोजार्ध्रभागं तत्सन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा इति नमस्ताः नुते नमस्ताः सरस्वते नमस्ताः देवताप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి
తటితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తటితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పూలీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా వృతే అస్మిన్ మాతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కుర్మానందాష్టదిగ్గడోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం మూర్ధభాగే భూలోక భువర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సప్తలోకాక్ష షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య పుణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితి ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాక్షాష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమునిరుతే వరుణవాయు కుబేరీశానాక్ష అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసరా సర్పితది క్షీరశుద్ధోదకాక్ష సప్తార్ణోపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రం చ సగదాన్మలి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ లావృతభద్రాశ్వకేతుకమాలకరమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వభాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ అతివృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దుదక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభేవాకలోహితమాది సంఘాతప కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలైశ్వర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపగ్రహణక్రమేణ సర్వరాశ్రవ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణ అగ్నిష్టామతిరాప్తాప్తోర్యామ శాంతమున వాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదియుక్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య
त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषे प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषे प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नवानारुवेदल पंचार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासनीं अनंतगुणात्मकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋक्यजस्सामधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सार नैध्रवत्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालंकृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा स्वरूपा सद्गुण्यदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्तु भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। वेंकटेशाय भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह नित्य होने वाला कल्याणोत्सव प्रतिदिन 12 बजे होता है दोपहर को। अब कन्यादान के पवित्र कार्य के बाद यह मंगल सूत्रों का प्रक्षालन अर्चक स्वामी द्वारा जगन माताओं को बांधे जाने वाले मंगल सूत्र, पवित्र मंगल सूत्रों के दर्शन कीजिए। भगवान की तरफ से अर्चक स्वामी प्रतिनिधित्व करते हुए इन पावन मंगल सूत्रों को माता श्रीदेवी एवं भूदेवी को धारण करवाएंगे। वैखानस आगमोक्त पद्धति जिसका प्रतिपादन विखनस महामुनि ने किया था, वही यहाँ पर संपन्न होता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति तिरुमला के पावन पर्वत पर अपनाई जाती है, जबकि अन्य आलयों में अलग अलग अपने अपने विधान होते हैं। जिस प्रकार से तिरुचानूर मातेश्वरी पद्मावती, उंटीमेट्टा भगवान श्री राम को दंड, यहाँ पर पांचरात्र पद्धति का पालन किया जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की अनुपम छवि, आनंददायक भगवान, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। दर्शन कीजिए उनके रूप माधुर्य का आनंद लीजिए एवं श्रद्धा भक्ति के साथ
उनके चरणों का ध्यान कीजिए। वे हमारे समस्त दुखों का अंत करके आनंद ही आनंद प्रदान कर सकते हैं। उनकी एक दृष्टि संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर सकती है। केवल वे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दूंगा, तुम केवल मेरे शरण में आ जाओ, सब छोड़ दो, सभी धर्मों का त्याग कर दो, शुभाशुभ सभी कर्मों का त्याग करते हुए केवल मेरे शरण में आ जाओ, मेरा ध्यान करो और कुछ मत करो। इतनी आत्मशक्ति पैदा करो, इतनी भक्ति मन में लाओ कि मैं ही मैं रहूं तुम्हारे हृदय में, तब मैं तुम्हें परमानंद प्रदान करूंगा और तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे इस शारीरिक त्रितापों से और अन्य बाधाओं, मानसिक, दैवीय, दैहिक, इन सब बाधाओं से दूर, इस शरीर से भी दूर, और एक स्वच्छ आत्मा के रूप में जो कि परमात्मा का अंश माना जाता है, उस रूप में नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, जिस प्रकार से गीता में कहा गया है कि यह हम एक शरीर नहीं है, हम जो है पवित्र आत्मा है जो कि भगवान के अंश है। हमारा अंशी परमात्मा है, वह सदा भगवान अपने अंश को अपने आप में समाहित होने के लिए प्रेरित करता रहता है। लेकिन ये जो माया है क्षणिक और अस्थायी है। इस माया के अधीन में हम अनादिकाल से हैं और इसी में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि हमें आभास होता रहता है कि यह माया क्षणिक है, ये नहीं रुकने वाली। जिंदगी में, जीवन में हमारे कई आनंद के क्षण आए, कई दुख के भी क्षण आए, हम आनंदित हुए, विभोर हुए, दुखी भी हुए, सामान्य भी रहे। मन की विशेष स्थितियां, जो विभिन्न स्थितियां हैं, उनसे हम गुजरे और उन स्थितियों के समय हम उसके अनुरूप ही सुख दुख भोगते रहे। कभी आनंदित हुए, कभी दुखी हुए, कभी विभोर हुए, कभी तड़पते रहे। तंत्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते गुरुदा अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतपश्यता सौभाग्यमत्वयि दत्त्वा यादास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वयोतिर्भ्यो दाति श्रियं वसानामृतत्ववायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां शपये रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुत्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्त्वां गम्राजानमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वयि दत्त्वा यादास्तं विपरेतना मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सदा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु
సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగా. సమానాయ ప్రమోసి స్వాహ తన్నోగ్నే వృణసేద్వాన్ దేవసేడవయాసిష్ఠా యజుష్ఠా పండితమసోషిడానో విశ్వాద్వేషాగం చ ప్రముత్య స్వాహ తన్నోగ్నే భవతే నేదిస్వాసౌజట్టౌ అవయక్షణ వర్ణగమృణో విహిమృడిం సుహోనేది స్వాహ తమగ్నే హయాస్తయాసన్మనసాయితః హయాసన్ హవ్యమూచేయానో దేహి వే జగ్ స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ. ఐతే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్వతే నమగస్థాః దేవతా ప్రాసాభిః. ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే. ఐతే నమనస్సా నమతే నమనస్సా సరస్వతే నమనస్వా దేవసవితా ప్రసవ ఇమాం రాధాంచ ఆర్జమభిగార్యాం. ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం. యన్నారిభోదేగ్నో రాజానాపంతి దీర్ఘాయురస్తిరేపదిరేదంతాజ్ఞాతయోమస్వాహ. ఉదాజుసస్వాయిషోదోహదేనాత్తర్జన్యస్య పుష్పేణ దస్తాముదాగుం అను విశ్వావదత్వయా విజంధారాధన్యాయివ అతిగాహేమేద్యుషః. ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం. యన్నారిభోదేగ్నో రాజానాపంతి దీర్ఘాయురస్తిరేపదిరేదంతాజ్ఞాతయోమస్వాహ. ఉదాజసాస్వాయిషోదోహదేనాగంసేనోత్తర్జన్యస్య పుష్పేణ దస్తాముదాగుం అను విశ్వావదత్వయా విజంధారాధన్యాయివ అతిగాహేమహేద్యుషః. ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ శుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం. యన్నారిభోదేగ్నో రాజానాపంతి దీర్ఘాయురస్తిరేపదిరేదంతాజ్ఞాతయోమస్వాహ. ఉదాజసాస్వాయిషోదోహదేనాగంసేనోత్తర్జన్యస్య పుష్పేణ దస్తాముదాగుం అను విశ్వావదత్వయా విజంధారాధన్యాయివ అతిగాహేమహేద్యుషః. ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ. నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్వతే నమగస్థాః
देवसविता प्रासाभिः ओम भूः अतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्दिरपर्यादरणात् प्रास्तात् विष्णुं भूष्ये ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसविता प्रसवा ओम मतो देवाहं तनदोष्णक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेदानि देवतं समूढभस्वागं सरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विसेतोः वृतानि विश्वे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासः पुण्यमो जार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसविता प्रासाभिः ओम भूतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्म साफलसिद्धं परिष्टातन्त्रं करिष्ये तेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविता प्रसवा इदस्य कर्मणोऽतिरेकं विद्यानेन महाकरम् अग्निस्वष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठुते स्वदावदातेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा अग्ने नमदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो दुदाभ्य स्वाहा सर्वत्रैवानिष्टं सर्वत्रैवानानिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा इन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पनराः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनर्ग्निचक्षुरात् पुनिन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाज्वं रक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषदृष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्धै स्वाहा समृद्धै स्वाहा सरसमुद्धै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कर्मत्याः क्षन्द्रयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणः क्षेनं यज्ञः पर्वान् पुण्येति कल्पयन् स्वाहा कृतारेतिरेतिर्वान् स्वाहा स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षरिष्टेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिः ददातु स्वाहा यथोः शशीमे स्वाहा समितस्तेजोस्तेजमय दे स्वाहा यमस्ति में त्योर में बाय स्वाहा सूर्यस्ति में दक्षिण में बाय स्वाहा सोमस्ति में चित्तम में बाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तते ज्ञ शब्द सप्तपा सप्तस्ताम प्राणी सप्तहोत्राः सप्तात्वा इंति सप्तयोनि रावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधवनस्पतिं दराशस्य भुक्तं अग्नि जीर्णं वेद जीर्णं देव जीर्णं पृथिवी जीर्णं वोषधे वनस्पतिं दर्भासे चेज्जनक स्वाहा समन्तां भविषावतेन समादित्यैरसुसमृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तदेज्ञे समितसप्तैषा सप्तैः सप्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्द्रियोरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधवनस्पतिं दर्भासे त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यं ऐतेनमगस्ताः नमतेनमगस्ताः सस्तेनमगस्ताः देवसविता प्रासाभिः पवित्रं स पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूया स्वाहा ससन् मे भूया स्वाहा अक्षतमक्षतेजो समामेः स्वाहा साक्षाः देवार्तयो मार्जन्तां दक्षिणाजां दशमासाः पितरो मार्जन्तां प्रतीचाः मितग्रहाः पशवो मार्जन्तां सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अभ्यप्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मृदां वृषधयश्च दिवङ्गच्छ ततो नोरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य प्रदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्षे त्र्यायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने त्र्यायुषं देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं
दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा सदंचोक्षेत्र्यायुषम् आपोहिष्टामय भोस्तान ऊर्जिदादनां हेरणाय चक्षे योपस्वदमानस्तस्य भाजतेन प्रतिर्यमात्रः स्मारकमापो यस्यक्ष्याय जन्मथा आपो जनेथा जनः यत्यग्नेदेशेनाहं तेजस्वी भूयासमुत्यग्नेयर्चसेनाहं वर्चस्वी भूयासमुत्यग्नेहरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु कायेन वाचां मनसेन्द्रियैर्वा हृद्यात्मना वा प्रकृते स्वभावाते करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आद्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रगच्छ सर्वं श्री भूनीला समय श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह कृपामय स्वरूप हम सब पर आनंद एवं उल्लास का संचार कर रहा है। भगवान का अनन्य एवं निष्काम भाव से स्मरण करना ही उनकी भक्ति करना है। सदैव उनके पावन स्मरण में अपने हृदय को लगाए रखें और कुछ नहीं करना है। हमें एक मत एक भाव से भगवान का स्मरण करते हुए उनकी भक्ति करना है। उनके प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ प्रतिक्षण वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान, हम अनादिकाल से अनंत जन्मों से माया के अधीन हो करके इस संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं, जो कि यहाँ है ही नहीं। हमारा शरीर भी क्षणिक है, कभी भी समाप्त हो सकता है, और हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, जबकि हम हैं आत्मा। ये भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी ने प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी के गले में पहनाया, उनके चरणों में प्रणाम किया। यह माल्यान्तरण अब भगवान के गले में पुनः पहनाया जाएगा, यह पुष्प पवित्र पुष्पमाला, और उसे पुनः द्वितीय वधू माता भूदेवी के गले में पहनाया जाएगा। इस प्रकार से यह अत्यंत पवित्र महिमामय कल्याण उत्सव के हम दर्शन कर रहे हैं। वहाँ उपस्थित भक्तों के मुखों पर हम कृतज्ञता भाव, भक्ति, श्रद्धा, आनंद के तरंगों को देख सकते हैं। धन्य हैं वे सब वहाँ पर उपस्थित, और हम सब भी अत्यंत पुण्यवान हैं कि हम जो है टीवी के माध्यम से भगवान के कल्याण का दर्शन कर रहे हैं। देखिए भक्तों को, वे सब कुछ सांसारिकता को भूल करके भगवान के विवाह में निमग्न है, और अपने आप को वे धन्य मान रहे हैं भगवान के विवाह में सम्मिलित होकर के, और उनका कृतज्ञता के भाव से स्मरण कर रहे हैं। भगवान, ये अर्चक स्वामी के सर पर पवित्र वस्त्र बांधा जा रहा है भगवान की कृपा के लिए, और इस प्रकार से आज का यह कल्याणोत्सव लगभग संपन्नता की ओर भगवान का यह पवित्र विवाह
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.